Tinio sung sini deprived Bhutanese movement committee ni ungoi ang kaisa sini kok tipura kok tini rono hambai belena tini sal kaham ni bukhama kakha tam ka chung bar dofra da bitui tini secretary tribal welfare secretary home secretary RD jotono tumo director tumo dofra da bini discuss kaham phaino khlaika tabuk taratari doi secretary rok je chumo asas rimani nike chungaponi minus bu manai je asas rika sini PMAY no jahate gorib boro rono mo hai chung atkioi no kroi hukroi chanani maikri rono atkimo chaya secretary hum bo nijesono saka secretary tribal welfare no saka director no saka অতি শক্ত তাড়াতাড়ি বংনো মাস 2 মাস ni bisingo success khaimari nai abo to nuk to সাধারণ পাবলিক নিনি বিপিএল এপিএল পরিবার যতন মানানি অধিকার দङ কিন্তু বং গরিব বড় কুরিন বাগনে সানো ব্রহ্ম অতিশক্ত দরিয়ই PMAY nuk ni bagai ridi nuk kring ke kaisa সমস্যা bo kaisa asas hingke tai kaisa hingke rehabilitation scheme obono je tabuk agriculture power tiller abo bo bang yasini 33টা তাবু আপাতত পুটা পুমানি ইনকে তাই 10টা বাকি তংখ ইনকে আবনবো যত সম্ভব এক সপ্তাহনি বিসিং আছে তাড়াতাড়ি যোগাযোগ খাইয়ে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট বাই সালাইয়ে বাংনি বাগে সেনশন খাইদি ছাইরি যা সেক্রেটারি হুন আশা শ্রীখা আবো কোনো মাইয়া উইয়া মানাই মনো আসুক জরা ঋণ মানানি কোনো ব্যাপারে আহি সাজা ইনকাই তাই কাইসা ARDD স্কিম আবো খাই প্রাণী বিকাশ দপ্তর আবনবো সাজা 2-1 সপ্তাহনি বিসিং busuk jora brang ni bahike aro fan tong obo doptoro busuk jora rang tong taratari checking hede ek saptani bisingo brang na asas kagos redi hine secretary home sajak bo jotono chini bagai bahut baidhyotamulok ongoi tini kok saka bang gorib borok jung ageni simo bosio bang ni mo saimani kono mithaya kubui san mungse kaje mana nangnai hin saka bo secretary home engka bang mari nai kaje mo haitai engko mohai bejar sejar takai bangni je sanmani abo borok bangya abono taratari success khairi di hinino tini secretary home osaka ke plus secretary tribal welfare bobo rinani bagino gosika inka director additional secretary bobo gosija inkai ek saptani bisingo se tono khobor na phai dino mane nongni busuk jora ago kha inka bo jago chung bhaike khaiman ek saptani bisingo khobor nagradi তবে जों एक सप्ताहनि बिसिङाव रिमे एखोनो सप्ताह काइसान बिसिङ रिमे एखोनो माने मास काइसारनि बिसिङाव इनका जों अ दाबिनो मोटामुटी नावनि आरोबो पुसाइ रिमानानो आमतिरनो बबो आसास रिखा सेक्रेटारि ट्राइबल वेलफेयर आते हिने तिनि मोटामुटी डिसकाशन एखे चिनि जे केस पेन्डिंग तनाय आबो खानानि समिति बिदिनो केस पेन्डिंग जतो तनाय जतो केस इनकाय एकदम डाइरेक्ट तारातारि बुसुक नाम्बार केस बो जागानि केस bo kuro tong abono chung waiklai dowino tini rifai ngai khana sino oidro kagos ready nai amti hai asas rijak case ni bagna wana na nanglia ang tongo dorgan nangkai ang bai juga jung phadi kebo mana khaimeya secretary hum ang arathana hi sai phadi agin chimi oporishi tongjak e aboni bagai sumnraw ni bagai onekta nai tongo gobangma age bu 5000 moton case pai rikha mekha tabugo tei busuk tongkhon nauni aro chung case ni kaisa information maya hingke chung upairi na upairi maya abon bagai information rifaidi kotojon case pending tong mane red case ni badebo sudu chini borong ni case silai ti mani case abono hingkai chung direct logo logo na pairi dinai abo saja hingke abo to chung salaina senas nanglia rehabilitation scheme ni ke bose direct saka secretary humse mari nai bong ni ekdom khatu songsa bong nai kangke chung ang nijasa khairo ung saja bo secretary hum bong ni agen simin পরিস্থিতি কিন্তু মো হাই ডিপ্রাইভ তংখো বনে আরো কিন্তু আম সাইমানো মো ডিপ্রাইভ রমো তাড়াতাড়ি না মারি না হিনে সাজা সেক্রেটারি হুম আসুক জরা তুনো আসাস রিখা ইনকা তাবন বাগুনো চুম কিসা মানে অবত হামমানি ক ইনকা তিনি নি যে মিটিং মানে ও মিটিং মাইনাস বুচুং 2 দিন ভিতর না মানাই যে সিনি বাগৈ যে ডিসকাশন সালাইমানি নামকুক মানি তুই সালাইমানি ও মাইনাস চুঙা তাড়াতাড়ি রেরে নাই মাইনাস নি পরখে sungno sawo barna sapta por sapta ba
দুই এক সপ্তাহनि बिसिङावनो तारातारि जगाजग फायदि प्लास जों पुटाप खायफैखौ नाव सानाय नावबो सब समायाव जों बाय जगाजग दंदि ब ब्लग ब बुसुक जरा तं ताबु जों खना सननि सिमिनो जोंनि जे नौ एआर दिदि पावार टिलार बागै जों अको खायनाय हनै रिनानि अको पुटाप खायमाने आबो जे पुटाप पाथाव खायखा ताबु जे बाद बाकी किसा तंख आबोनबो खनानि सिमिनो लिस रिफाइदि साजा जों दद्रैनो जों काम खायानो आमते हिनै सावै दिनै आसास खायो जोंनो रहखा आबोनि बागै चिनि आन्दोलन ताबुक पर्यन्त हिंखे जों दिनै जे आसास मामानि बागै बहुत बुखा कजांखा आन्दोलन जों तै खायना नांलिया शुधु चिनि गभर्नमेन्ट कर्मकर्तार बाय जों सब समय जगाजग मा तंनाय मा सालायनाय कारण जों किसा जगाजग खायना नांगौ एखाय शुधु चिनि सामु कायसेयाबा तै अन्यान्य सारा त्रिपुरा राज्यनि काम होनोब्ला माखासेमाबा एखाय जोंबो किसा हेल्प माक खायनाय एखाय बांगो सावनांगौ किसा हेल्प खायदि आते हिनै सादा एखाय चिनि आन्दोलन आबादत जों अयद्रन खायग्राखा तै जों आन्दोलन खायलिया बुसकांबो खायलिया जों मानायग्रानाय कोई एक मास अन्तत पक्षे जों मानायग्रानाय जों आसु दद्रै जे आसा सिमनि हयते हिंखे जों आसु अंक खाय बिसि हांगास उमु हामलियाब्ला आबोन बागै आं आसुनो दिनै आनि कक हेल्प खायदि हन हेल्प खायनाखे आबोन खायथ माने नरावबो किसा जगाजग ना दिहिनता सब समय ओ केस बेस रन बागै जगाजग दिहिनता আচ্ছা তা কাছে 2 মাস তে পরে 2 মাস পরে যদি 1 মাস এবং টাইম 1 মাস পরে যদি ব্র রিয়া হাই নো ইলেকশন বাগै थङै दङ हायङा गन ताम खाय इलेक्शन बागै जदि न आमरे सिगां नो बाय माला खेब्र आमरे सिगां माला दिनि नि आबोनि सिगां माला नाव जे डाइरेक्टर अफिस जे चुं माइनस चुंला रिखा आबो डाइरेक्टर नि माध्यमे सिथि वेस्ट नि डीएम नि माध्यमे रियो डाइरेक्टर नि माध्यमे रियो ताबु नि हाय सेक्रेटारि कोठुमोय चुंना माइनस रियाखौ केन्द्र गासे प्रेस मिट खाय दङ आम खाय दङ ब्र खिन आब्र मकल क्लाया दे हन ब्र नारो आबो तो बौनि आरो चाबरिया मकल तो कलाइखना माने ताबु ने हाय एतो शक्त भाबे जों करा खैरम जाब्ला आगे खाय किसान नरमेन खना जों यांग हांगार स्ट्राइक खायना निखना बं फट साइड इंतलां थाङो वेस्ट डेमो बायसा जों बायति माइनस खायका तारपरे ट्राइबल वेलफेयर चेम्बर कन्फारेंस हल बायसा खायका ओंखाय आबो तो नर्मेल एकदम आफोरबो जों अभियोग खाय दङ डाइरेक्टर साहब आरो उपस्थित तंना काउसे तंलिया ओंखाय आबो लाचिमा संसा जों आफोरबो हांगार स्ट्राइक खायका आबोना जों मानिया उइना तबो माइनस तो मांखा ओंखाय आबोना बागै सागा दिनै डाइरेक्ट न सावो बंग महाय तात किदि गरीब बरक ब्राव मासे मानुया रां खुरि पैसा खुरि बायना हाय हिमलाय तंलाय हनै बहुत चिनि बागै किसा बुखाव नाङै सामांखाय सेक्रेटारि हम बक साकाटा जोंनो आसा सिका माने जों तो सासाया बसे साइ थांसियो चिनि बागै ओंखाय जों मासंखा माने महाय आगियो वाइसा सेक्रेटारि मीटिंग उनानि नै 21 तारिख थांनाय सेप्टेम्बर वा अंफ्रो आफ्रो 21 तारिख ने केन्सार खाइमा तो अब ट्राइबल वेलफेयर संसे जोंनो गाफिलिटी खाइमा खालायदों ओंखाय महाय ताबुनि जत ताबुनि हाय रिक्वेस्ट खालायो जदि से ब्रां मीटिंग आसु थांखाय दिनै हाय नंनाय ओंखाय ब्रां तो मीटिंग रिक्वेस्ट खालाया सुदु सेक्रेटारि हमनो मीटिंग अरेंज खायखा खाइमा परेव ब समय मायाफो अमुमायाफो सममायाफो जोंनो माने कम थिङै दंखाता आमति हायसे ओंखाय सेक्रेटारि नों ट्राइबल वेलफेयर संसे जोंनो बुकुं बारा थुंमा खालायो आबो हिंगे आति हायसे आनि जे दिनै खाना मानि मते हिंगे केबो बा सराय से सेक्रेटारि बुमरो बा साइदो बनि हिमो तङैनो साता रां पैसा तङैनो साता बनो तारातारि दोइदि तात केदि तारातारि सेन्सन थुंमा के तब ट्राइबल वेलफेयर से थुं ट्राइबल वेलफेयर से थुं काबो तो चिनि बुकुं बारानि न बुकुं बारानो थुं चिनि मानमानि जरा जे आइडिया चिनि नलेज हाइमाके आमते हाइकलाय थांखाता तब तो हापांगो तो ट्राइबल वेलफेयर अलमोस्ट दङ मेबर कुमार चौटिया जे आफ्रो तंफ्रो ता माने बन थुङै दंमोन हाइकलाय ता बन खालाय थांखाता माने बनो बय हिमाया बतो बबायबो सालायजा ओंखाय बके सिदि दै तान बके तिब्रा सारङै तान बके बखाय के थुङै दंखना आबो तो साइमिया जों ओंखाय मते हैरं खाय तो माने जायाता जामाबा सिटी महाय निजे बरनो थुङा ओंखाय बा तारातारि मीटिंग अरेंज खायदि आसुलाय दि बा मा आसुनाय बतो कायसा मिनिस्ट्री नि ऑर्डर हिंगे तो मा खायनाय गाबो कौ थाइसा साय ओंखाय बा ताइ तम्बा आहिया दिबा ठीक আছে